हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुशामदीद ग्रेट पीपल ग्रेट आइडियाज़ में मेरे मोहतरम पाकिस्तानी बहन भाई, आज आप लोगों के साथ शुगर के हवाले से कुछ अहम डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो काइंडली वीडियो गौर से देख लीजिए, और जो आपको तस्वीरें नज़र आई वीडियो के अंदर, इसको भी आप ज़रा गौर से देख लीजिए। ये शुगर की वजह से हमारे कई भाई, कई बहनें, कई माएँ, इनके हाथ पाँव काट दिए जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंग्लिश मेडिसिन्स ये लोग खा रहे हैं, लेकिन उससे इनकी सेहत ठीक नहीं हो रही। इसका जो मेन रीज़न है शुगर का, वो आप लोगों के साथ मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। हालांकि ये चीज़ डॉक्टर हजरात भी पेशेंट के साथ डिस्कस नहीं करते, क्योंकि कंपनीज़ की जो मिशन है, उनका मिशन ये है कि उनकी मेडिसिन सेल होती रहे, और पेशेंट्स की अगर हम नॉर्मल देख ले तो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स की जो तादाद है वो दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। इसके ऊपर आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया। पेशेंट्स ठीक होने का नाम नहीं ले रहे, हम मेल है या फीमेल है या बच्चे हैं, क्योंकि हम जो आजकल खुराक खा रहे या जो देसी जड़ी बूटी से कुछ चीज़ें बनी है, उस चीज़ की तरफ हम ध्यान नहीं देते, और इंग्लिश मेडिसिन के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। डिफरेंट डॉक्टर के पास हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास, लेकिन जो फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन है उसका बहुत लोगों को अंदाज़ा नहीं है। वक्ती तौर पर वो तो आप लोगों को आपकी जो ज़ख्म है उसको नशा दे देती है, रिलैक्सेशन, लेकिन बाद में वो ज़ख्म और दर्द दोबारा आपको तकलीफ़ देनी शुरू कर देती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल और आसान चीज़ें बता देता हूँ, और नंबर भी मेंशन करता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, उससे फिर आप नंबर नोट कीजिए, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप कीजिए। एक तो जो हम खाने में हम कुकिंग ऑयल और घी बाज़ारी खा रहे, कुकिंग ऑयल और घी के अंदर कास्टिक सोडा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इस चीज़ का आम लोगों को आइडिया है नहीं कि कास्टिक सोडा है क्या। जब वो हम खाने में इस्तेमाल कर रहे घी और कुकिंग ऑयल, तो उससे हमारा लबलबा पेनक्रियाज वीक होता चला जा रहा है। जब पेनक्रियाज लबलबा आपका कमज़ोर होता जा रहा है, उस वजह से फिर शुगर की बीमारी हमारे बहन भाइयों को लाहक हो जाती है, और फिर शुगर की वजह से जोड़ों का दर्द, ब्लड प्रेशर, नज़र की कमज़ोरी, दूध का होना, थायराइड का होना, मेदे की ख़राबी, यानी मुख्तलिफ हत्ता कि कैंसर का भी इम्कान इसमें है कि कई पेशेंट्स को शुगर की ज़ख्म की वजह से कैंसर भी हो जाते हैं। लेकिन हम लोग इसकी तरफ न सोचते हैं और ना हमने कभी इसकी तरफ गौर किया, क्योंकि डॉक्टर को हम फीस दे रहे, घी हम ख़रीद रहे, घी के इश्तहारात वगैरह क्रिकेटर, कोई ड्रामे वाले अदाकारा कमर्शियल्स में दिखाई देते, और हम उनके ऊपर ट्रस्ट करते कि घी बड़ा अच्छा होगा, लेकिन उस घी से हमारे पाकिस्तानियों की सेहत तबाह बर्बाद हो जाती है। रिज़ल्ट आप लोगों के सामने, अपने सराउंडिंग देख लीजिए, बीमारियाँ दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। या आप अंदाज़ा कर ले, या इस तरह आप एक ट्राई भी कर ले, किसी कंपनी में जाके आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप अंदर हमें अलाउ करें क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर कि घी किस चीज़ से बन रहा है। क्योंकि मेरा खुद एक दोस्त है, घी की फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, तो डिटेल उसने मुझे प्रोवाइड की है। तो बात तो इस मौजूद के ऊपर जितनी
باتیں کی جائے وہ کم ہے، لیکن میں بات مختصر کر رہا ہوں کہ نمبر مینشن ہے ڈسکرپشن کے اندر. تو ہمارے دوست ہے وہ سن فلاور کوکنگ آئل اور ایکسٹیویا پودا ہے اس کا پاؤڈر. سن فلاور کوکنگ آئل جو ہے وہ آپ ان سے منگوا سکتے ہیں تھرو کوریئر. خالص آئل ہے، آپ جہاں پر چاہے چیک کر سکتے ہیں اس کو. جس لیبارٹری سے اس کی 100% گارنٹی ہے اور پیور آئل ہے. اور جو اسٹیویا ہے اس کا پاؤڈر بھی ان کے پاس دستیاب ہے. جب آپ چائے یا شربت وغیرہ بناتے ہیں تو اس سے چھوٹی چمچ اس کے اندر آپ ملا سکتے ہیں، بلکہ پوری گرانی کے لیے آپ اسٹیویا کا پاؤڈر استعمال کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ کی چائے شربت میٹھی بھی ہوگی اور آپ کی شوگر کے لیول کو بھی کم کر دے گی اور آپ کے بونس کو مضبوط کرے گی، دانتوں کو، بالوں کا گرنا، چہرے کی خوبصورتی. تو اس کے بینیفٹس بہت ہے. تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ 2 چیزیں آپ ان سے منگوا سکتے ہیں تھرو کوریئر. پاکستان کے اندر آپ کی رہائش جس صوبے میں بھی ہو تو تھرو کوریئر آپ کو وہ یہ 2 چیزیں سینڈ کر سکتے ہیں. تو اگین میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ پر رحم کیجیے، اپنے فیملی کے اوپر. اور یہ بازاری اور جتنی بڑی کمپنی ہو آپ کبھی ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے تو کبھی بھی آپ کو اندر جانے نہیں دیں گے کہ آپ ان کی یہ میٹیریلز وہ استعمال کر رہے گھی اور کوکنگ آئل کے اندر، کہ آپ کو الاؤ کریں گے کہ آپ اس کی چکن کریں. حالانکہ فوڈ اتھارٹی والی بھی جب جاتے ہیں تو گیٹ کے اوپر وہ بھی کئی مرتبہ ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے، وہ چیزیں اندر سے وہ غائب کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو الاؤ کرتے ہیں. اس کے اوپر کئی ویڈیو بھی یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے. تو بہرحال میرا کام تھا کہ میں اپنے پاکستانیوں کو اچھی انفارمیشن دوں جو ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے، تاکہ ہمارے پاکستانی بہن بھائی چھوٹے بچے ہیں وہ اس مہلک بیماریوں سے محفوظ رہیں اور صحت مند رہے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ، واٹس ایپ گروپ وغیرہ میں ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کا نشان بھی دبائی آل کے اوپر، تاکہ ہماری نیو انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے. دعا میں یاد کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو دوستو،